Video yang kedua ini tentang ada sekitar 10 destinasi yang terdampak oleh pariwisata dan dalam hal ini dampak negatifnya. Ini kita putar saja. Ini dari Mojo Travels. Ya, ini top 10 places served by tourism. Welcome to Mojo Travels, and today we're counting down our picks for the 10 beloved places suffering from over-tourism. Are you a fan of our videos? Be sure to subscribe to the list. We're looking at countries, cities, and tourist attractions that are struggling to keep up with an ever-increasing influx of annual visitors. We'd like to thank CN Traveler for listing. The last thing you'd expect to encounter as you ascend to the highest peak on Earth is a human traffic jam. But sadly, this has become a reality for climbers hoping to reach the summit of Mount Everest on the Nepalese side. As the mountain becomes more accessible, the number... Ya, bayangkan saja, orang naik gunung saja itu antri, luar biasa. Itu memang sangat berbeda dari konteks yang seharusnya mereka dapat adventure, kemudian melihat sekeliling alam, tapi ternyata hadap depan ada orang, hadap belakang ada orang. Dan satu hal yang paling penting adalah masalah sampah yang ada di sana. The number of inexperienced climbers increases. This, when combined with overcrowding, can lead to deaths that could have otherwise been avoided. As routes become congested, it puts climbers at risk of hypothermia, altitude sickness, and more. Everest is also facing a pollution problem. It's gotten so bad that travel specialist Walter Keats claims Nepal's national flower should be, quote, a discarded plastic water bottle. 11 people have already died attempting to reach Everest's summit in 2019, and that number is likely to increase unless new regulations are implemented. Number 9. Thailand. Tourism can create, and at the same time, tourism can disrupt. That was the response of Thailand's tourism minister after a whale turned up dead with plastic bags in its stomach. This is just one of the effects that over-tourism is having on various areas of Thailand. In recent years, the country has been forced to close many of its most popular islands and beaches in response to a massive boom in tourism. Maya Bay, made famous by the Leonardo DiCaprio film The Beach, has a beach that's just 820 feet long, yet it received 5,000 visitors and 200 boats a day before being closed in 2018 until 2021. As it's home to more than 1,000 islands, the solution... Nah, ini, kalau kalian sudah pernah menonton salah satu filmnya Leonardo DiCaprio, dia untuk syutingnya itu ada di pulau ini, di Thailand. Dan sebenarnya pantainya itu bukan hanya pendek saja, tapi memang panjang. Tetapi itu dia, terlalu banyak orang yang datang, kemudian merusak terumbu karang. Bayangkan pada tahun 2018 itu ditutup hingga tahun 2021. Itu memang merupakan suatu kerugian. Selain di satu sisi memang untuk merehabilitasi keadaan ekologis yang ada di sana. Tetapi hal yang sangat disayangkan itu masyarakat lokal di sana. Sudah pasti ini masyarakat lokal di sana besar menyandarkan kehidupannya mereka itu di tempat ini. Pasti kita lihat saja operator untuk boatnya ini, belum lagi tour guide-nya, dan jasa-jasa lainnya pasti itu melibatkan masyarakat lokal. Dan ketika ini otomatis untuk penghidupan mereka itu ekonominya mereka itu pasti, bayangkan 3 tahun itu waktu yang sangat lama ketika mereka sudah stay di sana, memiliki pekerjaan di sana, kemudian terhenti sama 3 tahun, itu kan suatu kerugian. Nah, ini sebenarnya contoh yang sangat jelas ketika kita lihat satu destinasi kemudian tidak dikelola dengan baik, apalagi berdasarkan berkelanjutan, tidak memikirkan lingkungannya. Ini adalah satu resiko yang memang harus kita pikirkan, yang nantinya akan kita dapatkan. Dan itu dia, kenapa kalau misalnya kita bisa mengelola dengan baik dari awal, kenapa kita langsung
membuka satu destinasi tanpa kita berpikir terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Sebenarnya ini hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Itu beberapa kali ada film yang mengambil tempat untuk syuting, yaitu di gunung. Itu sempat ada di Bromo, Rinjani, dan beberapa gunung yang ada di Indonesia. Memang itu adalah salah satu langkah promosi. Tetapi ketika kita berhadapan dengan wisatawan yang tidak memiliki tanggung jawab, otomatis tempat itu akan rusak, dan itu sudah terjadi. Anda bayangkan sekarang itu tidak seperti yang kita bayangkan di film-film. Anda kalau menonton 5 cm, 5 cm itu, Anda berpikir ada bentangan luas, pemandangan yang sangat luar biasa indah. Tetapi sekarang itu sama sekali tidak seperti itu. Itu sudah sangat ramai, kemudian sampah ada banyak sekali, dan itu memang terjadi bukan hanya di satu tempat ataupun satu gunung, tetapi beberapa gunung di Indonesia. The solution is simple. Sungguh-sangat If you're bisa. traveling to Thailand, don't follow the herd. Number 8. Dubrovnik, Croatia. A 2018 report by the Australian travel company Intrepid found that Croatia is suffering from over-tourism more than any other country. And while the exact figures are contested, there can be no dispute that nowhere is this more apparent than in Dubrovnik, whose old city walls and picturesque views served as the setting for Game of Thrones' King's Landing from 2011 to 2019. Thrones fans aren't the only ones clogging up the Jadi streets. Dubrovnik The ini city jadi is also a satu popular pit stop tempat for cruise ships, yang with thousands over of tourists tourism disembarking each day. dibanding In an effort to combat this destinasi-destinasi yang problem, lainnya. Dubrovnik's mayor has limited the number of cruise ships to 2 per day, while also installing cameras to track the number of people entering the old city. Number 7. Iceland. As the number of international trips taken per year increases, over 1 billion were taken in 2017 compared to mere millions in the 50s, even remote countries like Iceland are starting to feel the effects of over-tourism. More than 2 million people visited the country in 2017. And while that might not seem like a crazy amount, keep in mind that this is a country with a population of just over 350,000, with an infrastructure to match. Simply put, certain parts of the country are not equipped to handle that many tourists annually, something the Icelandic Research Center are working on remedying. Number 6. Bali, Indonesia. Nah, Bali. Ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan ya. Sampai ini ada masuk di listnya mereka. Hal yang wajar. Karena memang ini menjadi prima donanya Indonesia. Dan memang kita sudah menggantungkan pendapatan negara kita dari pariwisata. Kalau mau dilihat mungkin beberapa tahun yang lalu atau suatu dekade yang lalu pariwisata itu bukan apa-apa. Tetapi pada tahun ini ya sebenarnya kalau tidak ada pandemi ya akan menjadi yang nomor satu untuk pendapatan negara dibandingkan kalau dulu kita kenal dengan minyak bumi, ya, kemudian emas dan lain sebagainya. Tapi sekarang As recently as the early 60s, Bali was a little-known island in Southeast Asia with barely any hotels to its name. Nowadays, it's one of the most popular tourist spots on Earth, attracting an estimated 14 million visitors in 2017 alone. Stemming the flow of lucrative tourism doesn't appear to be a top priority for Indonesia's government, who are currently attempting to replicate Bali's success on different islands across the country. Over-tourism has gotten so bad that 2 years ago, a garbage emergency was declared, with teams of workers clearing many tons of garbage each day from multiple beaches. Indonesia is a diverse country, with hundreds of islands and areas not named Bali that are worth exploring, so maybe check those out. Number 5. The Galapagos Islands, Ecuador. In 2007, the Galapagos Islands had a problem. A United Nations study found that a 150% increase in the amount of time tourists spent there was disrupting the region's thousands of endemic species. This forced the UN to declare the UNESCO World Heritage bayangkan saja itu bagaimana hewan Site endangered, a bisa status hidup it retained berdampingan until dengan 2010. sampah. However, the islands were far from receiving a perfectly clean bill of health. While ship-based tourism has decreased, land-based tourism had increased by 90% between 2007 and 2016. Thankfully, measures have been taken to ensure the protection of the Galapagos Islands ecosystem, including limiting tourists to certain areas. In 1993, 7,650 people visited Angkor Wat.
Fast forward to 2017, and that number now hovers around 2.5 million. Phnom Baking, a popular temple also perfect for watching the sunrise over Angkor Wat, which now limits tourists to 300 at a time. As Cambodia's most popular tourist attraction, we don't expect Angkor's over-tourism problem to be solved anytime soon. Number 3, Masalah yang Venice, sama Italy. juga ya. One of the most well-known examples of how over-tourism can negatively affect a city, while Ini kita skip simultaneously saja. reducing as cruise ships are responsible, a byproduct of the ever-increasing rents. Number 2, Mallorca, Spain. One of the literal tourism hotspots in Europe, Mallorca has seen its amount of visitors grow exponentially in the past decade. In 2018, the island welcomed on average 1,094 flights and up to 17,000 cruise ship passengers per day. Okay, that was during the peak season, but still, it's gotten so bad that Mallorca has anti-tourist activists who just last year took to the airport with signs reading "Tourism kills the city" and handing out leaflets claiming that Mallorca was in an extreme environmental crisis caused by over-tourism. The government has responded by upping the daily tourist tax and limiting the types of Airbnb listings available for rent. Number 1, Amsterdam, the Netherlands. Last but certainly not least is Amsterdam, the Venice of the North in more ways than one. Known for its open-minded social attitudes, stunning beauty, and amazing cultural attractions, it's not surprising to learn that the city is a victim of its own success. Tourists are simply everywhere in Amsterdam, with some estimates tallying up close to 20 million visitors annually. And it's not just the city center. Residents of nearby areas like Outside and De Pijp have complained of foreign tourists clogging up the roads and sidewalks and littering. As locals become more frustrated, Amsterdam's status as one of Europe's prime tourist destinations might perversely be in jeopardy. Do you agree with our picks? Check out these other great clips for more frustrated. Oke, itu dia untuk tempat-tempat beberapa itu. Serasa itu bukan hanya 10, tetapi memang ada banyak sekali. Tetapi yang paling disorot memang tempat-tempat ini yang terdampak dalam hal ini negatifnya untuk dari pariwisata. Dan secara garis besar, memang permasalahannya sama semua. Kalau kita lihat yang pertama itu ada overcrowding. Jadi dia tadi kita datang, kita expense money itu lumayan besar, tetapi ketika kita datang ternyata itu aman dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita untuk mencari privacy, untuk mencari ketenangan, kenyamanan, itu akhirnya berbeda. Kemudian dari polusi dan juga sampah itu ada hal yang memang pasti akan kita temui di satu destinasi wisata. Dan apalagi kalau misalnya kita tidak merencanakan pembangunan pariwisata di tempat tersebut dengan baik, pasti hal itu akan terjadi. Kemudian kebiasaan buruk wisatawan dan juga harga-harga yang memang mengikuti daripada wisatawan tersebut, memang hal tersebut adalah hal-hal yang kita jumpai. Nah, ini kembali lagi bagaimana dari destinasi-destinasi tersebut, entah yang tadi ataupun yang bawa pengembangan untuk menyikapinya. Tapi yang pasti kalau misalnya kita bisa merencanakan, melakukan pengelolaan satu destinasi dengan baik pada awalnya, itu pasti hal ini tidak akan terjadi. Apalagi kalau misalnya sampai kita akan menutup satu destinasi karena sudah rusak, itu sungguh sangat merugikan. Oleh karena itu sebenarnya pariwisata berkelanjutan ini bukan lagi alternatif, melainkan satu cara, satu solusi untuk menjalankan ataupun mengelola melalui prinsip-prinsip daripada keberlanjutan, terlebih khusus pariwisata berkelanjutan yang melihat aspek-aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Itu sangat membantu agar semua stakeholder itu semoga kita tidak dirugikan. Barangkali itu adalah sesi kita untuk video reaction tentang destinasi-destinasi yang terdampak dengan pariwisata dan negatif
negatifnya. Dan untuk rekan kita masih ada video reaction juga yang seperti ini. Dan untuk tugasnya kalian, silakan kalian lihat satu destinasi yang ada di Sulawesi Utara. Itu bagaimana pengelolaan yang ada di sana, kemudian bagaimana atau apa saja dampak-dampak negatif yang terjadi di destinasi tersebut. Silakan Anda pilih satu destinasi, bukan satu destinasi, tapi untuk Sulawesi Utara, dampak negatif apa saja yang sedang terjadi ataupun dan telah terjadi. Dan nanti silakan Anda kirimkan, Anda upload di Google Classroom. Untuk filenya silakan pakai file Word atau apapun itu, silakan terserah, beserta juga dengan analisanya. Dan nanti akan dikumpul deadline-nya itu minggu depan. Dan kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di Google Classroom. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.